Andito naman tayo guys, kay ano naman tayo guys, kay admin naman tayo, kay Sir Noy naman tayo. May premiere siya po. Panoorin natin mamaya yung ano nyo, mga highlights. Ayan, thumbs up po. Waiting. Thank you so much, Ma'am Harsha. Manong Rosette, maraming salamat po. Ma'am Shaina, thank you po, Ma'am Shaina. Nandito naman tayo guys, kay Sir Noy po. Paano naman ako guys sa premiere po. An idol, Ansday, baba na kita idol ha. Ayan, pasuyo naman ako guys kay Sir Noy po natin, patamsak naman po. Tamsakan ko na rin po idol ha. Ate Junet, thank you po din Ate Junet. Ay, Sir Rico, mega love shoutout po sa Rico. Bigyan kitang jacket po sa Rico. Yung Sir Rico, may jacket ka na po Sir Rico ha. Maraming salamat po Sir Rico. Thank you po. Mambikay, thank you po dyan Mambikay ha. Maraming salamat po Mambikay. Ang pasuyo naman ako guys, patamsak naman po guys sa nakapin po natin. Thank you po Mambikay sa paharang. Yan, tamsakan po natin, admin, tamsakan po natin. Sis Rosette, mega love shoutout sabi ni Ate Dima po. Hi Sis Shaina, mega love shoutout sabi ni Ate Dima. Yan, thank you sa inyo guys ha. Maraming salamat po. Pasuyo naman ako guys sa nakapin po natin. Patamsak naman guys sa nakapin po. Yan, dito ako admin ha. Dito ako sa ano mo. Tamsakan ko din po admin. Thanks Ate Hyde sa blessing, sabi ni admin po. Danada po idol Ernst Day si Ate Hyde. Sir Trix, mega love shoutout po Sir Trix. Thank you po dyan Sir Trix. Thank you po Sir Trix, maraming salamat. Mega love shoutout Ma'am Gima, sabi ni Sir Rico po. Sir Rico, thank you po Sir Rico ha. Maraming salamat dyan. Idol Ernst Day, dito pa rin ako sa ano mo ha, sa video mo, pinapanood ko pa rin po idol. Yan, hindi pa rin ako full watch. Ayan. Tuloy pa rin ako sa papanood ng video mo idol ha. Mega love shoutout daw po Ate Gima, sabi ni Mami Hides po. Ayan, pasuyo naman guys sa nakapin po natin. Salamat Ate Hides, OTW daw po, sabi ni Idol Ernst Day po. Pasilip naman guys sa nakapin po natin guys. Pasuyo naman po. Dito lang ako guys sa nakapin ko guys ha. Tatamsakan ko po. Ba't nagbaba yung tamsak ni Sir Noy? Dan tamsak ko yan sabi ni Ma'am Inday po. Ma'am Inday, maraming salamat po Ma'am Inday. Ay,